الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وخلق فيهم الهوى، وذاك لحكمة من المولى سبحانه وتعالى. وجعل لهم اختيارا، وجعل في بواطنهم نفوسا وأرواحا، وجعل غذاء الشبح وهو الجسم الطعام، وغذاء النفس الهواء كالعلف للحيوان، وغذاء الروح العلم والحكمة. فالنفس إذا ما أعطيتها من غذائها تجمع، كما الدابة إذا تأخر عليها الطعام. فكثير من الناس اشتغلوا بعلف نفوسهم وارتكبوا الأسفار، ولولا اللذة في ذلك الهواء لما ارتكبوا الأسفار المخطرة وخاضوا البحار وركبوا الأسفار التي فيها مشقة كثيرة ولم يبالوا بذلك، واستعملوا من متاعب الدنيا واقتحام الأخطار الشيء كثير. نعم، استروحوا بذلك. ليه؟ لأن فيها جلب تجارات وأمتعة وكذا، تلذذوا بها، وهذا الشيء من التجارات المباح ما دام معينة، وإن كان نفس تهوى، لكنه ما دام يؤخذ من حله ويعطى حقه ويطرح في محله فذاك من المباحات. فالنفس تستلذ بهذا التعب، ولولا ذلك لما قامت مصالح العباد بعضهم ببعض. لو كلهم بغوا خلاص عباد وكلهم صالحين ما بتعمر الدنيا. تعمر الدنيا بأولئك الذين جعل الله في قلوبهم التلذذ بمحبة زهرة الحياة الدنيا، فهم يكدون ويتعبون ألا ويحصل لهم من الهموم والغموم، لكنهم لا يبالون بشيء من ذلك. نعم نعم. وربما منهم من أراد بذلك ستر الحال، ومنهم من أراد بذلك مباهاة ومفاخرة. ولو قال كل واحد من هذا التجار من هؤلاء العمال نحن خلاص بغانا قدر الضرورة بس، ما عاد نروح مكان ولا عاد ما شي بضاعة بتجي من غرب ولا شي من شرق، فتتعطل مصالح العباد. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذا العمل خلق ولهذا العمل خلق، فكل يسعى لما خلق له. نعم. فلو أنت تريد شيء من مكان بعيد والناس ما في هناك مواصلات فتتعطل مصالح العباد وبضاعتهم والأشياء الضرورية التي لهم. نعم، هذا مثال. هذا فهؤلاء سخروا لمصالح ناس، فأناس سخروا لمصالح ناس. هذا يعمل، هذا زرع، ثم جاء الثاني حصد، ثم ذا الثاني اشترى، ثم ذا ذهب إلى السوق وباع. فعباد سخروا لعباد، وهكذا مصالح العباد في كل بلاد. هذا كله إذا السعي فيها من الهوى المباح. نعم، إلا إذا وقعك في طلب الأمور الدنيوية في حرام أو كسب من حرام أو وضعتها في حرام أو ما أديت حقها من الواجب فيها من الزكاة، فهذه الدنيا المحرمة. أما دنيا مباحة هي أخذتها من حلة ووضعتها في محلها، هذا الدنيا المباحة. نعم. لكن العباد المخصوصين الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وجعلهم يبعدون عن هذا كله، اصطفاهم لحضرته وجعل أولئك كلهم مسخرون لهم. وفيه يقول الحق سبحانه وتعالى: يا دنيا من خدمني
فاخدميه، ومن خدمك فاستخدمي اجعليه خادما لك، ومن خدمني فاخدميه. فكل الدنيا وما فيها خادم. لذلك العبد الطائع لله سبحانه وتعالى المقبل على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء العباد لم يخلقوا، أي العباد المخصوصون لم يخلقوا لشيء من هذه المعاني من تتبع أمور الدنيا وشهواتها، إنما أولئك الذين استعبدتهم هذه الفانية وتعلقت قلوبهم الفانية. أما المقبلين على الله فإنما أخذوا منها بقدر الضرورة وجعلوا قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى، ولا تشتهي نفوسهم إلا بالله، ولا فرح لهم إلا في الاقتداء بحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap makhluk itu ada hikmahnya. Tidak ada makhluk gak ada hikmahnya. Semua makhluk ada hikmahnya. Dan itu diciptakan oleh Allah berdasar ilmu Allah yang sangat luas, yang mana Allah Maha Tahu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah Maha Tahu. Dan Allah menciptakan apapun itu ada hikmahnya. Termasuk Allah menciptakan hawa nafsu pada manusia. Itu ada hikmahnya. Manusia itu memiliki jasad, memiliki nafsu dan memiliki roh. Nafsu itu makanannya adalah hawa, sementara roh kita makanannya adalah ilmu dan hikmah. Jadi kalau kita kepingin makanan kita kuat, harus banyak diisi dengan ilmu dan hikmah. Tapi kalau kita selalu nuruti hawa nafsu, maka nafsu kita yang akan kuat. Nafsu itu kalau diumbar, dituruti semua keinginannya, akan menghancurkan diri kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau nafsu itu dikekang total 100%, tidak dituruti belas kepinginannya, ini juga akan berontak. Malah tidak bisa dibuat ibadah nanti. Sehingga Allah itu menciptakan segala sesuatu, itu ada hikmahnya, termasuk nafsu. Allah menciptakan nafsu, ada hikmahnya. Sehingga dengan nafsu tadi sudah diterangkan, dengan nafsu itu kita akhirnya mau makan, mau minum, akhirnya tetap hidup dan bisa ibadah. Nafsu yang apa? Hawa yang sedikit, yang mubah untuk memperkuat kita beribadah. Bahkan hawa yang selalu dituruti, yang diumbar, selalu dituruti. Kita kadang-kadang melihat orang itu nuruti hawa nafsu sampai melakukan segala cara. Itu pun ada hikmahnya. Untuk apa? Menjaga stabilitas kehidupan di dunia ini. Kalau nggak ada orang-orang yang penurut hawa nafsu itu, pengikut hawa nafsu itu, dunia tidak akan stabil. Tidak akan stabil. Kita melihat kadang orang kerja itu ngoyo luar biasa, sampai ke luar negeri, mengarungi lautan, kerja siang malam, jedak jeduk, itu duduk tak mari-mari. Ini tidak sempat ibadah. Orang yang model kayak gini pun ada hikmahnya. Gara-gara mereka lah kebutuhan kita tersedia, tercukupi. Kita pingin apa? Beli di pasar, ada semuanya. Gara-gara siapa? Gara-gara orang-orang kedonyan itu, yang nuruti hawa nafsunya untuk pingin numpuk-numpuk harta. Gara-gara mereka lah kebutuhan kita di pasar terpenuhi. Kita pingin apa? Ada semuanya. Kalau semua orang itu apa? Zuhud semuanya. Orang itu saya ini kerja pokok cukup buat makan, cukup buat ibadah, semua kerja cuma gitu dok. Semua kerja kayak gitu, nggak ada apa-apa di pasar ini. Kita mau beli apa-apa di pasar kesulitan. Beli ini nggak ada orang kerja lebih. Kerjanya secukupnya untuk makan. Lebihnya nggak ada orang pingin numpuk-numpuk harta. Kesulitan kita. Akhirnya kita akan kesulitan ibadah. Kita akan mudah ibadah, kita bisa ibadah, pingin apa-apa tinggal beli, tersedia semua di pasar. Lah kalau orang semuanya nanam padi secukupnya untuk dia makan, kita akhirnya tidak sempat ibadah, ikut-ikutan nanam padi nanti. Gitu. Kalau orang nelayan misalnya, nyari ikan di laut secukupnya untuk dia makan, tidak nyari banyak untuk memperkaya diri. Akhirnya kita mau makan ikan, jaring di senang laut nanti.
Nah, itu kesulitan. Jadi ada orang yang diciptakan oleh Allah sebagai orang yang keduniaan, nuruti hawa nafsu, numpuk-numpuk harta, itu ada hikmahnya. Itu menjaga stabilitas kehidupan di dunia ini. Jadi Allah itu menciptakan sebagian orang untuk ibadah. Ada orang sebagian diciptakan untuk dunia memang. Dan semua oleh Allah akan dimudahkan untuk ke jalannya masing-masing. Orang yang oleh Allah diciptakan untuk akhirat, ya dimudahkan jalannya untuk mencapai akhirat. Orang yang diciptakan oleh Allah memang untuk ya keduniaan, ya dimudahkan dalam mencari dunia. Cuman perlu kita tahu, orang yang apa? Yang nuruti hawa nafsu tadi itu sebenarnya dia itu bekerja untuk kemaslahatan orang lain tanpa dia sadari. Dia bukan bekerja untuk kemaslahatan diri. Dia rugi, dunia akhirat rugi. Di dunia capek, di akhirat ya begitulah balasan bagaimana orang yang lupa ibadah karena kesibukan numpuk-numpuk dunia. Di dunia capek, di akhirat rugi. Itu orang yang yang selalu nuruti hawa nafsu, sebenarnya dia bekerja untuk kepentingan orang lain, bermanfaat untuk orang lain, tapi merugikan diri sendiri, seperti lilin. Nah, ada hamba Allah yang lain, hamba yang diciptakan oleh Allah memang untuk ibadah. Lah, orang yang selalu sibuk ibadah, ngambil dunia secukupnya, ini sebenarnya adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka ini kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Mau apa? Tidak perlu capek-capek kerja di dunia. Wis ibadah tok, dunia akan datang melayani dia. Ini orang-orang pilihan Allah. Jadi betul ada orang yang nuruti hawa nafsu ini ada hikmahnya, menjaga stabilitas kehidupan di dunia. Tapi ya janganlah kita termasuk golongan yang itu. Berusahalah kita jadi golongan yang selalu beribadah, mendekat kepada Allah. Dunia itu akan ada orang lain yang menjaga stabilitas kehidupan dunia ini. Kita tidak perlu capek-capek, kita menikmati hasilnya saja. Mereka yang capek, yang kerja ngoyo, kita yang menikmati hasilnya. Pingin apa-apa tinggal beli di pasar. Begitu saja. Nah, karena itu di dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, ya dunia, man khadamani fakhdumi. Allah pernah berfirman kepada dunia, hei dunia, siapapun orang yang melayani aku, sibuk beribadah kepada aku, layani dia. Jangan biarkan dia capek di dunia, layani dia. Tapi kemudian Allah melanjutkan, wa man khadamaki fastakhdimi. Tapi kalau orang melayani dirimu, artinya sibuk ngurusi dunia tok, maka jadikan dia pelayanmu. Jadi orang kalau sibuk ngurusi dunia, akhirnya jadi pelayan dunia. Tapi kalau kita sibuk ibadah, kita dilayani dunia.